আমার জানা সবাই না করি আমি সারা কে হাতে দেখো সারে বলছে তুই বাড়ি মামার বাড়ি করিস আমি করি তাই আমরা করে ছিল তেরো কথা বানি যে বলতে পারি আমি করি Ya no va. ठीक लगे सिटी मारो बदल लेना यहाँ इन मत पीछे तो क्या पैसा देला ऐसे भूखले से मोबाइल दिले आटा नहीं दिले क्या पैसा दे क्या नहीं पैसा नहीं यहाँ दे डर घिन में बहुत के दाम तो मत दो पर क्या दबा पापा ने पड़ेगा और ते मौत पीरो पीरी मौत खाने में मौत क्या सिखाऊंगा पांच पुलिस कहाँ करवाने हैं क्या करवाएं तो पूछवा देखा तू पांच पुलिस कहाँ तब तू बिंदास है अब तो जोड़ा तो मुझे क्या बोल रहा है ये मौत के लिए लगाए बैठो तो लगाए मेरा कारखा बजा के रखूंगा तो मैं भाई मेरा नहीं लगाया तो मैं थोड़ा मांगने के लिए करूंगा रे ये कुछ मोर कोई मुझे समझा तो मुझे नहीं मुझे है लूटो था कुछ कोई नहीं करता ताकि नहीं चुन ले खाऊंगे आमा ए पूरा नहीं है
और वो भी मैं दिन के दिन बढ़ी हूँ देखो जगह भर कर तू और इतना मोटी बार मंजूर है तुझे तेरे वाले तेरा मार मोटर गाड़ी दूंगा कबूल आ दूंगा दादा हाँ दादा सारा भर काम करूँगा मोटी लोगी बिटवाता এটা আমি আর পেটুছে काम करूँगा এটা আপে আপে উঠি উঠে हाँ কিছু দাদা এটা কমাই ধরাই কিছুই নাই না এ মস্কো পরীক্ষা দেবে জোর গিনবালে পয়সা রাখি দিছিনি সেটা भी পয়সা তুলে নিয়ে মত পি দেছে মুই তাহাকে মনা করছিনি কা মত পিবার বন্ধ করবার লাগি হেলে তার কারনামা দিনকে দিন বলি চালুছে মত পিতে কানা না কইছু নিজর সবকে পিটি মারি গলি কহ নি পিলা চলি উঠে না দেখুছু হেদিলে ঢুকে ঢুকে দিল্লি কুটে বলছি দিল্লি মতে পয়সা নিতে পয়সা দিতে কমানি করি হালে বি নাহি তো মোরে নি দাদা হেদিলে আমি চাই বল তুই মিলি উঠা পয়সা তোরা ঘর বলা সমস্ত মত তুলবার না সেমানা ঘর লিখি মত দিউছ তুই মত পিলা যা তুই মত পিবার বা তোর সব তুমি কেতে বুলবুলা হইছ কেতনা পাট করা তো অসুবিধা হচ্ছে তুই জানো তো হ্যাঁ তুই তোর পয়সা তো দাম মত পুছু পুছু নিজর ঘর ঘুরে দিনা দিছি ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମତ ପିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟୁଛୁ এটা ভর কাম না হইছে না হ্যাঁ পাঁচ পড়িনি সেটা क्या করবা দেখছো তার পিলাগুলো পড়ি যাবে কাজ করছো ফুল প্যান্ট গুলো কিনে দিলে ইকারে খুদ সাথে কিনে দাও আতি লাগি ভাবি যাবে মোর কোন কোন পাঁচ পড়া ये मुलुक है जो है फिर दूसरा जीवा वाला चले परवा और पांच की अपने दिन पुरवा वाला क्या चलने चला के दादा बोले चलना ऐसे लोग मुझे पानी पूरा पूछे बोला हां मैं ऐसा कि मुझे पानी पूछे जा रहा हां सब छोड़ा के ठीक शिक्षा दऊ छु से तोर भजा पानी पड़ी अमृत होई যদি মজা হয়ে যাবা সেটা কাটা ভাল লাগবা হ্যাঁ তোর পরে গুটে ছুয়া তুই তাকে ঘর তোর পাঠ পড়ে দিবি গুটে মুলুক করবার কথা জানজু দাদা আপা ঠিক কইছি দাদা মুনুষ কর্মী মুই তাহাকে হ্যাঁ হ্যাঁ মুই কানা হই তোরা মুই কানা হবো সে যদি পাঠ পড়ে যাবা মুই ভাবি যে একটা কমানি করা মুই কমানি করে তুই ঘর কমানি করে বসি কি না হই করে আর তুই বলছিস তুই পাঠ পড়া বলছিস আর এটা কাম করবার দিন কা এটা কাম করবার দিন সে পরে ছুয়া তার খেলবি বুলবার দিন সে পাঠ করবার দিন হেলে তুই তার প্রতি অন্যায় করছিস ସବୁ মত পি সেটাকে ডিস্টার্ব করছু সেটাকে পড়া বন্ধ করে দিছু অধা মানে হল কথাটি পহলা যা সচমুচ দাদা ছুয়া বেলু চাহে কাম করুছে ইয়াদার পড়া নাই না সরপঞ্চ দাদা মুঝে কথা মানবি দাদা মুঝে কথাটা বুঝবো গা তোরা মত পিবার দ্বারা হাতির কলজা কড়া হয়ে যাচ্ছে कितनी खराब हो जाती कम बच्चा लोग बुढ़ा नहीं जाता तोर भलिया के मधुआ कर जान कम बच्चा मोरी निजो छुआ को बहुत गुलुला करछ निजे निजे तो मोरी छ हेले निजो छुआ माने खेलबा बुलबा दे से माने अनाथ रे ठीक भी नाम छ कथा रस करे मृत्यु दरिद्र और कथा हाथ पैसा बना मत पीमा थारू हॉस्पिटल रे কথা বুঝামা জায়গা ভাল কি কইছি তোরা কোন দাম হাজি মে মার খায় তো বাবু भी আছে মার খায় তো মই আজে ওই বড় খাইলে আকেলা ভাল বাতি দি তো প্রধান যদি ফল করছে রবি আখালু নিয়ম তো মত খাবো আর স্বামী হবু পিলা জায়গা ভাল বুয়া হবু ই কথাকে মনে রাখিছা ঠিক কইছে মোর ঘর তোরা मैं ऐसा सोचा के गुरुगण करूँगा मैं कैसे नहीं मत किया काम करेंगे मैं उपवास नहीं हो क्या कैसे नहीं मत किया मैं आलू गाँव और समस्त को बोलने वाले जेल वाले पीछे वाले मत किए तो कि मत किया आरंभ कोई तो किया आधार किया चलो को भी बोलते मत किया खाली किया मोतिया के जोतारिया वर्तमान तो बेलो मोना इसे का सुरान होते और के अवस्था है कि घर
এটা বলছি এই বারে দিকে हाँ हाँ कोई ना भी बेटी के रात के घर के भाती दीवा मैंने मौत की खाई दिया मौत की जोहार करते हम अनुराग करते मुड़िया भी मानुष है मौत खाई दिया मुझे बुलाने